Sahibul Fadilah Mudir Ma'hadi An-Nahla Al-Islami Syekhun Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Dr. JJ Zainuddin MA Siyadatu Jami' Ru'asa wa Ra'isatil Mu'assasah bi Ma'hadi An-Nahla Al-Islami Fadilatul Rais Ma'hadi An-Nahla Al-Islami Al-Ustadz Fadlillah SSI MPD Siyadatu Jami'il Asatidatil Kiram wa jami'ut tullab wa talibat bi Ma'hadi An-Nahla Al-Islami. Your Excellencies, Director of An-Nahla Al-Islami Boarding School, the Honorable Leader of An-Nahla Al-Islami Boarding School, respectable to all of the teachers and to all of students of An-Nahla Al-Islami Boarding School. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan jamila wa khaira tahiyatin fil alamin nahwa ladaikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. First of all, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving the mercies and blessing and who has been giving us mercies and blessings so that we can attend and gather this agenda without any trouble at all. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has saved his community and society from the darkness to lightness, from immoral to moral society. Ikhwani wa akhwatil muslimun as-su'ada. Nahnu niyabatan an ailah kabirah min Ma'hadi An-Nahla Al-Islami. Naqulakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa nashkurukum ala hudurikum fi barnamajinal yawm. Dear my Muslim brothers and sisters, in this nice occasion, we are standing in front of you all. We would like to lead our agenda today. And our agenda today is Iftar Jama'i Akbar An-Nahla Al-Islami Boarding School Big Family. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Susunan acara Iftar Jama'i Akbar Ma'had An-Nahla Al-Islami tahun 2024. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penampilan-penampilan. Kemudian yang kelima, pembagian santunan. Yang keenam, tausiah. Kemudian dilanjut oleh iftar dan salat maghrib berjamaah. Kemudian nanti akan ada sesi foto bersama, dilanjut makan dan ramah tamah, kemudian operasi smooth dan pulang. well to take advantage of the time. We step on the first agenda. The first agenda is opening. Let's open our agenda today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mustami'un al-kiram, nakhtu ilal barnamij athani, yakni qiraatul Qur'anil Karim ma tarjamatih, alladhi sayatlu alaina bi qiraatihi akhuna al-kiram Zaki Mukhlis wa Ubaidillah Huda Musyaffa. Falyatafaddal alaihima maskura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما
معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa di antara kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati para pembina yayasan dan yang kami hormati Mudir Am Ma'had An-Nahl Al-Islami, dan yang saya muliakan tamu undangan, dan yang saya cintai anak-anak semuanya, mau ada alumni ataupun yang masih aktif di Ma'had An-Nahl Al-Islami. Alhamdulillah,
kali keberapanya nih kita mengadakan amaliyah Ramadan? Halo, sudah berapa tahun nih kita? 8 tahun atau 7 tahun? Kita sudah 7 tahun ya kalau mengadakan untuk amaliyah Ramadan itu kita sudah 7 tahun. Subhanallah. Kita masih continue di dalam kebaikan insyaallah ya. Nah, di antaranya ada namanya iftar jama'i ya, atau juga bisa disebut buka bersama. Di antaranya yang masih aktif maupun alumni, kita bisa bersilaturahim ya, bisa saling mengenal ya, bisa saling tafaqquh fiddin, bisa saling innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin itu bersaudara. Nah, maka di amaliyah Ramadan atau iftar jamaah ini kita semua ya, semua insyaallah mungkin yang kita patungan gitu ya, kita patungan nih teman-teman sekalian juga untuk kita juga gitu ya. Nah, ini subhanallah, kita insyaallah mudah-mudahan iftar jamaah kali ini berjalan dengan lancar. Mungkin inilah yang bisa dapat saya sampaikan selaku Ketua Amaliyah Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kekurangan untuk penyambutan dan lain sebagainya. Ya, inilah kita mungkin hanya sekedarnya saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن ممثلتان عن الطلاب في معهدنا سنقدم استكمال الآية من السورة الواقعة. استمعوا جيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود
مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على حنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وهذا ما كل ما لدينا لتكون مفيدة جميعا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tanah Gaza. Ramadan tiba, namun tiada kata bahagia bagi Gaza, karena roket Zionis tak kenal berkuasa menghantam sesukanya, karena Ankara tak kenal kata henti atau jeda selama hawa nafsu merajalela. Di sudut kota agak ke tepi, Ismail diburu hayu, darahnya mawar di taman Nabi. Gemetar surga naik, songsong jasad Nabi Ibrahim mengelinjang bidadari perawan, dekap syuhada berkafan indah. Damai itu hanya ilusi, damai itu hanya janji, damai itu hanya buih laut yang menepati jika tanpa kemerdekaan yang hakiki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zahra Zahira Jannah yang telah menyampaikan puisi yang sangat indah. Penampilan selanjutnya adalah penampilan Tuhfatul Atfal yang akan dibawakan oleh santri Asrama Ahwat. Waktu dan tempat kami persilakan. Rahmatil Ghafuri Dauman Sulaiman wal Jamzuri Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa matala wa ba'du hadan nazmul mulidi fi nuri wa tanmini wa mududi Sammaituhu bitu fatil atfali Ansyaihinani Injil kamali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. نحن من طالبات معهد النهلة الإسلامي سنقدم متن تحفة الأطفال. اسمعنا جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شميله ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب لنوني إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فمستبيني فأول الإظهار قبل أعرف للحلق ست رتبت فتعرف همز فهاء ثم عين هاء مهملتان ثم غين الخاء وثاني إدغام بستة أتت يرملون إلا هم قد ثبتت لكنها قسمان قسم نظاما فيه بجنة بيا معلما إلا إذا كان بكلمة فلا تبقي كدنيا ثم سنوان تلا وثاني إدغام بغير جنة في اللام والرسم كررنا وثالث الإقلاب عند باء لما بجنة مع الإغاء ورابع الإقاء عند الفضل من الحروف واجب للفضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قضمتها ست سنة كم جاد الشخص قسما طيبا سبيل القهد ظالما وقلنا مما ثم نون شديدا وسمي كل حرف بنة بدا وميم ينتسكن تجي قبل هجا لا ألف لينة للهجا أكمها ثلاثة لمن ضبط يقرأ إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفيع للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أروف وسميها شفية والثالث الإظهار في البقية من أروف وسميها شفية وذل دواوي وفأنت تفي لقربها والابتهال فارفي لقربها والابتهال فارفي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada santri asrama akhwat yang telah menampilkan Tuhfatul Atfal yang sangat merdu. Penampilan selanjutnya akan ada syair Abu Nawas yang akan disampaikan oleh santri asrama Bani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan.
Kini air mata menjadi teman setia, menyaksikan perjalananku yang penuh dengan luka. Aku merintih dalam kesedihan, aku merenung di kesunyian malam. Namun bayangan dosa tak kunjung hilang, menghantui setiap langkah yang kulewati. Hanya kasih dan rahmat-Mu lah ya Allah yang mampu menyelamatkanku dari jiwa yang terluka ini. Wa umri naqisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang masih memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai Allah kita, dan salawat dan salam kita sampaikan juga kepada para sahabat, para tabi'in tabat, dan para pengikut semua. Anak-anakku semua, untuk kesekian kalinya saya berdiri di sini, kata moderator tadi, ini untuk yang ke-7 kalinya. Alhamdulillah. Mari kita ucapkan syukur, alhamdulillah yang tidak terhingga sehingga kita masih bisa berkumpul di sini. Dan mohon maaf, ada beberapa dari Bapak Yayasan yang kebetulan hari ini banyak kegiatan di luar sehingga tidak bisa hadir di sini. Mohon maaf. Saya tadi juga saya sempatkan karena pagi tadi saya sudah bilang bahwasanya apakah bisa saya hadir di sini karena pagi tadi saya harus ke Bandung untuk takziah. Alhamdulillah karena puasa sehingga jalanan lancar sehingga bisa dihadiri di sini. Saya sangat gembira sekali melihat anak-anakku semua yang melantunkan ayat suci maupun melantunkan syair-syair tadi. Saya berharap semoga kalian semua bisa jadi generasi yang islami sehingga meneruskan kami semua, dan saya juga berharap pada nantinya kalian bisa juga berbakti pada kampus ini yang kami cintai. Semoga kalian semua bisa tetap sehat, belajar yang tekun, dan tetap semangat. Ini saja yang bisa sampaikan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siapa ini? Satu, namanya siapa? Sudah. Ya. 1, 2, 3. Sudah. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya Mutarjin, tafadhal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Apa kabar? نسأل الله التوفيق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قولوا آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام، تقبل منا الصلاة، تقبل منا القيام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah Syekh mengucapkan tahmid, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah menerima amalan kita, Allah menerima puasa kita, Allah mudahkan kita dalam setiap urusan. Allah jadikan kita orang-orang yang sukses di dunia di akhirat kelak. كلمتي لكم كبارا وصغارا رجالا ونساء بإذن الله تعالى بخصوص شهر رمضان. Baik, untuk tema kita hari ini insya Allah baik itu yang bapak-bapak, untuk ibu-ibu, yang dewasa maupun yang kecil, tema kita hari ini tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. هناك معاني إيمانية لابد أن نتذكرها دوما في هذا الشهر، في أوله وفي وسطه، في العشر الأواخر حتى آخر يوم، لابد وأن نفكر في هذه المعاني الجميلة الإيمانية. Baik, kemudian beliau menyampaikan bahwa kita harus mengetahui tentang hakikat keimanan, baik untuk hari ini, puasa kita hari ini, kemudian yang lebih penting dari itu adalah kita akan berhadapan dengan 10 akhir di bulan Ramadan ini, maka perlu bagi kita untuk mengetahui daripada keutamaannya. من هذه المعاني العظيمة الفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. Di antara penting daripada makna iman adalah bagaimana kita menghadirkan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. يجب علينا أن نفرح بأن الله جعلنا من أهل شهر رمضان. Wajib bagi kita untuk beriman dan untuk berbahagia atas apa yang Allah berikan kepada kita, karena Allah berikan kepada kita nikmat puasa Ramadan. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان قال للناس جاءكم شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. Rasulullah SAW memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin ketika datangnya bulan Ramadan, bahwa ketika datang bulan Ramadan semua pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah dan semua pintu-pintu neraka itu ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man faza biha fahuwa al-faiz. Man hurima khairaha fahuwa al-mahrum.
bulan di mananya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang Allah berikan kebahagiaan kepadanya, insya Allah Allah akan selamatkan dirinya daripada kesengsaraan. Hunaka man matu qabla Ramadan wa anta قد أبقاك الله لرمضان فلتفرح بفضل الله عليك حيث جعلك ممن يصوم ويقوم ويطيع الله عز وجل في هذا الشهر العظيم. Karena sebagian di antara kita ada yang meninggal dunia sebelum datangnya Ramadan. Maka kita yang Allah berikan kesempatan untuk bulan Ramadan ini, hendaknya kita gunakan bulan Ramadan ini untuk ketakwaan kepada Allah, menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Allah Azza wa Jalla yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فلنفرح بفضل الله علينا نفرح بالقرآن والصيام والقيام نفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى التي هي رحمة لنا جميعا. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul bi fadlillah." Katakanlah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbahagialah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nafrahu لأن الله عز وجل قد جعل الغفران للذنوب إذا قمنا في رمضان وصمنا في رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل أنك تخرج من رمضان وليس عندك أي ذنوب لأنك صمت في هذا الشهر العظيم. Kemudian kebahagiaan selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala hadirkan bulan Ramadan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa karena dengan keimanan dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ihtisaban, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka kita harus meyakini dalam hati kita bahwa tidak akan ditinggalkan bulan Ramadan ini kecuali dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fas-siyamu yaghfiru Allah 'azza wa jalla bihi kull adh-dhunub idza kunna mukhlishina lillah laysa min ajli an-nas bal min ajli an yarda Allah 'anna imanan بأن الله عز وجل جعل عليه الثواب العظيم واحتسابا نجعله خالصا لوجهه الكريم. Dengan berpuasa ini Allah akan mengampuni seluruh dosa yang pernah kita lakukan tanpa dipilih-pilih, entah itu dosa besar maupun dosa besar. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita, tentu dengan mukhlisin, dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pengen dilihat orang-orang lain, tanpa pengen dikatakan sebagai orang yang soleh, orang yang berpuasa. Maka dengan orang-orang yang mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Limadha tadhhabu liqiyam Ramadan bi salat at-tarawih hatta yaghfir Allah li imanan bi anna Allah 'azza wa jalla yuhibbu dhalik. Adhhabu lit-tarawih hatta yu'tiyani Allah 'azza wa jalla al-fadl al-'azim حتى يغفر لي سيئاتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني كل ما فات من الذنوب تمسح جميعا. Baik, kenapa kita pergi ke masjid untuk tarawih? Tentu itu adalah dalam bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama imanan wa ihtisaban." Siapa yang melakukan qiyamul lail dengan penuh keimanan dan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Sekali lagi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan kecil maupun besar. Ini merupakan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. وسيأتي ونحن في أول العشر الأواخر من رمضان هناك أيضا عمل عظيم وهو قيام ليلة القدر. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذا كان
لابد وأن نفرح بقدوم العشر الأواخر أيضا وأن لا نضيعها في معصية الله سبحانه وتعالى حتى يغفر الله لنا جميعا. Kemudian Syekh mengatakan bahwa sesaat lagi kita akan berhadapan dengan 10 akhir di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Keutamaan yang luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadri, siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Maka wajib bagi kita untuk menyiapkan diri kita untuk berhadapan dengan 10 akhir di bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Tentu kita harus melakukan amal-amal soleh. Kita harus menyibukkan waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. أيضا نفرح كل يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، يفرح عند فطره، عند الإفطار يفرح الصائم بصومه، يفرح لأن الله وفقه للصيام، ويفرح بنعمة الله حيث رزقه الطعام والشراب، وغيره لا يستطيع الصيام أو لا يرزقه الله الطعام والشراب. هذه فرحة عظيمة ينبغي أن نستحضرها، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فافرحوا بطاعة الله بالصيام وبالطعام والشراب. Kita wajib untuk berbahagia setiap hari kita, karena pada hakikatnya apa yang Allah hadirkan kepada kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan as-siyamu farhatan. Puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama adalah inda fitri, ketika kita melakukan iftar jamaah seperti ini, ketika kita berbuka, itu merupakan sebuah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Kita harus bahagia, Allah memberikan makan kepada kita, Allah menghadirkan rezeki kepada kita, Allah menghadirkan segala sesuatu untuk kita melakukan, untuk iftar, untuk takjil kita. Maka ini merupakan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri dan kita harus menjadi orang-orang yang bahagia. وأيضا فرح آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنك ستفرح حينما تكون أمام الله تعالى وترى ثواب الصيام، وفرحة عند لقائه بربه. تفرح حينما تلقى الله يوم القيامة فتجد الجزاء العظيم لصيامك الذي صمته لله سبحانه وتعالى، فلم تعمل الحرام ولم تأكل ما حرم الله سبحانه وتعالى، تفرح بلقائه سبحانه وتعالى يوم القيامة. Baik, kebahagiaan yang selanjutnya yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yang pertama tadi adalah ketika kita berpuasa. Kebahagiaan kedua adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena kita berpuasa, kita menghindari diri kita dari haram, dari makanan yang haram, dari sesuatu yang haram. Maka ini merupakan kebahagiaan yang paling hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa berjumpa dengan Allah dengan membawa kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. هذه المنزلة الأولى منزلة الفرح، منزلة الفرح، أن تشعر بالفرح، هذه هي المنزلة الأولى، وهناك منازل أخرى نذكرها بعد. Dan ini merupakan tingkatan kebahagiaan yang pertama dalam puasa Ramadan ini adalah tadi kita merasa bahagia ketika kita berbuka, kemudian ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tingkatan selanjutnya insyaallah akan disampaikan oleh Syekh. منزلة أخرى وهي منزلة الخوف من الله تعالى، ومعناها أن تخاف أن يكون هذا الشهر، شهر رمضان، كغيره مما ضاع في زمانك في الأعوام الماضية. تخاف أن يفوتك الأجر العظيم، تخاف من العذاب، تخاف ألا تعتق من النار، تخاف من التفريط، تخاف من الهوان والعذاب والمعاصي. Kemudian tingkatan yang kedua adalah bagaimana kita menghadirkan ketakutan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan ini. Bagaimana kita takut jangan sampai nanti ketika saya keluar dari Ramadan ini saya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini menjadi wasilah, menjadi media bagi kita untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa takut dalam diri kita bahwa
dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan media yang paling bagus bagi kita untuk bermuhasabah. وأرجو أن تنتبهوا في هذه الكلمات التالية ولا تنشغلوا بشيء آخر غير السماع، فنصف العلم الاستماع، حسن الاستماع هو نصف العلم، فأرجو أن ينتبه الجميع إلى الاستماع والتركيز في الكلمات التالية لعلها تكون مفتاح خير لنا جميعا. Baik, perlu diperhatikan oleh semua kita bahwa setengah daripada ilmu itu adalah kita mendengarkan. Maka beliau berharap kita lebih fokus untuk mendengarkan ilmu yang beliau sampaikan sehingga kita mendapatkan ilmu tersebut dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. أي أحد منا قد يموت في أي لحظة. أي أحد منا قد يموت في أي لحظة. ممكن الآن، ممكن بعد قليل، ممكن الليلة نموت. Ya, semua orang bisa berpotensi untuk meninggal hari ini kapanpun, dan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa besok, hari ini. تخيل لو أنك، وانتبهوا معي، تخيل لو أنك مت الآن وجاءك ملك الموت، الآن جاء ملك الموت فوجدت نفسك لا تتحرك، تحاول الحراك ولا تستطيع، تحاول أن تقوم لا تستطيع، فكيف إذا وجدت نفسك قد ذهبوا بك وغسلوك وكفنوك وذهبوا بك ليصلى عليك، وأصبحت بعد ذلك في القبر وتسأل من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث إليكم. وجدت الملكان يسألانك ماذا تفعل ساعتها. Baik, coba kita berhayal, coba kita berpikir, berhayal. Kalau seandainya hari ini saya mau mati, kalau seandainya hari ini saya mau mati, apakah masih ada waktu buat saya untuk bermalas-malasan? Apakah ada waktu bagi saya untuk memikirkan hal yang tidak bermanfaat? Kita harus berpikir, berhayal. Ternyata kita sudah berada di kuburan. Kita bertemu dengan malaikat yang menanyakan kita nanti di kuburan. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, waman nabiyuka, siapa nabimu, dan lain sebagainya. Maka perlu kita berhayal, kita harus berpikir, kalau seandainya saya mati hari ini, tentu tidak ada waktu bagi saya untuk menyia-nyiakan waktu tersebut. Mohon maaf, anak-anak sekalian, ayo diperhatikan ya, diperhatikan. Syekhnya ketika menyampaikan ilmu, insya Allah itu menjadi ilmu buat kita dan menjadi keberkahan insya Allah buat kita. Mohon maaf, jangan ribut ya, jangan berisik. تخيل لو أن الله عز وجل أعطاك فرصة لتعيش مرة أخرى بعد أن كنت في القبر، هل يمكن أن هل يقدر أن الله عز وجل أن يردك إلى الدنيا مرة أخرى؟ Baik, kalau seandainya kita berhayal lagi, kalau seandainya tadi Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita untuk hidup kembali lagi. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Apa persiapan yang akan dilakukan? Atau kita berpikir, kira-kira mampu nggak Allah seperti itu? Ini pertanyaan. نعم، حتما ستقول أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحة، أتمنى أن أرجع إلى يوم في رمضان، إلى أذكار في رمضان، إلى صلاة في رمضان. أنت الآن لا زلت في رمضان، هذه الأمنية التي يتمناها الكثيرون هم الآن أنت فيها، أنت في هذه الأمنية. فإذا قيل لك سترجع إلى الدنيا 10 أيام ثم ترجع إلى القبر مرة أخرى، ماذا ستفعل في هذه العشر؟ ماذا ستفعل في هذه 10 أيام وبعدها تموت؟ ماذا ستفعل؟ Baik, ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup kembali, ya tentu kita akan berhayal, tentu kita akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan melakukan salat, saya akan berzikir, saya berdoa, tentu saya akan melakukan amal-amalan soleh. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kita hanya hidup 10 hari saja, kemudian kita akan dikembalikan lagi ke kuburan, tentu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? هل ستلهو وتلعب
هل ستذهب إلى أصحابك، إلى تيك توك، إلى فيسبوك، إلى يوتيوب؟ هل ستذهب إلى اللهو واللعب والتفاهات؟ هل تذهب إلى الكرة وإلى كذا وكذا؟ أم سترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه أشياء منها أشياء ليست حراما وفيها خير، لكن هناك أشياء أهم الآن. هناك موت قريب، ماذا ستفعل؟ هل سترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل ستعتذر إلى كل من أسأت إليهم؟ هل ستستغفر؟ هل ستصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ستصلي الصلوات التي تركتها من قبل؟ هل ستتوب إلى الله سبحانه وتعالى فعلا؟ أم ماذا تفعل؟ هل ستلهو وتلعب؟ هل تضيع وقتك في جيمز، في بلاي ستيشن، وفي الأصحاب هنا وهناك؟ أم سترجع إلى الله حتما في هذه العشر الأواخر من رمضان؟ Baik, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup kembali, apakah kita masih ada kesempatan atau kita berpikir untuk main game, ya? Kemudian kita kembali bertemu teman-teman kita, bertemu dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, kemudian kita menghabiskan waktu kita untuk membuka Facebook, Instagram, kemudian TikTok, kemudian dan mainan-mainan yang lainnya. Tentu beliau menjelaskan semua ini tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini ada yang baiknya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah, yang perlu kita pikirkan adalah, saya akan mati lagi gitu, ya. Saya 10 hari lagi saya akan mati lagi. Apa iya saya harus menghabiskan waktu 10 hari ini untuk hal-hal yang sia-sia, ya? Bukan malah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah memperbanyak salat kita, memperbanyak zikir kita, memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah SAW, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita mau mati gitu. أظنك في هذه العشر ستنظر أو ستسأل الشيخ ما هو أفضل الأعمال؟ ما هي أفضل الأعمال؟ لو قال لك الصلاة ستصلي، واعتكاف ستعتكف، وتقرأ القرآن، ستذهب إلى والديك وتقبل أيديهما وتسترضيهما وتطيعوهما، وتذهب إلى أساتذتك من أسأت إليه، من أخطأت فيه، ترجع وتعمل كل ما يمكن فعله في هذه الأيام قبل أن تموت بعد رمضان. فكيف إذا كانت هذه قد فات منها 5 أيام؟ ماذا بعد 5 أيام؟ ماذا ستفعل إن كان قد بقي 3 أيام؟ ماذا ستفعل إن كانت يوما واحدا؟ إذا علمت أن بقي في حياتك يوما واحدا ماذا ستفعل؟ هل ستأكل أصلا؟ هل ستأكل؟ تقول لن آكل، أريد صيام وقيام وذكر الله وإلى آخره، حتى لا يضيع وقت ولا لحظة من حياتي، ولا لحظة أضيعها في غير ذكر الله سبحانه وتعالى. أتعلمون أننا يمكن ومحتمل أن نموت الآن وليس بعد العشر؟ هل تعلمون أننا قد نموت الآن وليس بعد 10 من رمضان، بعد 10 أيام من رمضان؟ Tentu ya, ketika kita sudah memikirkan bahwa kita akan mati, tentu kita akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memperbanyak salat kita akan mendatangi orang tua kita, mentaati mereka tanpa kita harus mengingkari mereka, melawan mereka. Kemudian kita akan menggunakan setiap waktu demi waktu kita dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan, apakah ada waktu bagi kita untuk makan? Mungkin terkadang kita tidak akan memikirkan makan tersebut. Kita akan mengurangi makan sampai agar kita tidak pergi ke WC, tidak pergi untuk buang-buang waktu di WC. Karena hari ini bentar lagi kita akan mati. Misalkan 5 hari lagi kita akan mati. Maka perlu bagi kita untuk menyiapkan amal-amal kebaikan untuk persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-aqilu sayurattibu waqtahu. Al-aqil, insan al-aqil sayurattibu waqtahu wa yanzur ma hiya aham al-a'mal. Wa aham al-a'mal hiya at-taubah ila Allah Subhanahu wa taala. An yarji'a al-insanu ila Allah Subhanahu wa taala. Min al-an yatub ila Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berakal tentu dia akan melakukan amal kebaikan. Tentu dia akan memprioritaskan amalan-amalan terbaik. Itu adalah orang-orang yang berakal. Maka amalan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah bagaimana kita kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah pernah kita lakukan. فلنبدأ الآن بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ونقول جميعا رب اغفر لي رب اغفر لي.
Dan hari ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Rabbighfirli. Qulu Rabbighfirli. Katakan, ayo bareng-bareng. Rabbighfirli. 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 Hadhihi Khalas. Udah. هذه صيغة استغفار. هذه أول صيغة استغفار رب اغفر لي. Ya, ini awal dari sifat istighfar ya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa saya. Rabbighfirli. رب اغفر لي وتب علي. رب اغفر لي وتب علي. Rabbighfirli wa tub alayhi. إنك أنت الغفور الرحيم. Innaka antal ghafurur rahim. إنك أنت الغفور الرحيم. Innaka antal ghafurur rahim. هذه نقولها كثيرا كل يوم 100 مرة أو أكثر من ذلك حتى يتوب الله علينا. Hendaknya kita sering mengucapkan kalimat ini. Setiap hari kita harus kita lakukan dengan beristighfar kepada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menjadikan kita menjadi orang yang disayang Allah Subhanahu wa taala. نترك جميع المعاصي فلا ننظر للحرام ولا نسمع الحرام ولا نتكلم بالحرام ولا نأكل الحرام ولا نفعل أي شيء من الحرام وهذا من التوبة إلى الله تعالى. Kita harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebuah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ونقبل على الله تعالى ونفعل أولا الواجبات فنأتي الصلوات في أوقاتها. الواجبات أهم، الفرض نقدمه وهو الأهم وهي الصلوات وطاعة الوالدين والخوف من الله سبحانه وتعالى، الحياء من الله سبحانه وتعالى. Kemudian kita mengutamakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat 5 waktu, mentaati perintah orang tua kita atau taat kepada orang tua kita. Kemudian kita melakukan amal-amalan fardu atau kewajiban yang lainnya. نحاول أن نأتي الصلاة في أوقاتها، نتوضأ وضوءا جيدا، نصلي صلاة جيدة، نتعلم من الأساتذة عندنا، نتعلم منهم كيف نصلي جيدا، كيف نتوضأ جيدا، حتى نحسن في الصلاة ونحسن في الصيام ونحسن في طاعة الوالدين. نبدأ بما فرض الله حتى يرضى الله عنا. Kemudian bagaimana kita perhatikan waktu-waktu sholat kita. Kita sholat pada tepat waktu. Kemudian bagaimana kita memperbaiki wudhu kita. Bagaimana kita menghadirkan semangat dalam belajar kepada guru-guru kita. Semua amalan-amalan kebaikan yang harus kita lakukan itu merupakan bentuk daripada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bentuk daripada untuk menjaga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد ذلك نأتي بالنوافل بالطاعات التي ليست بفرض من كثرة قراءة القرآن والأذكار في الصباح والمساء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسماع العلم، حضور دروس العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله تعالى. Kemudian di antara amalan yang lain yang harus kita lakukan adalah kita harus memperbanyak zikir pagi dan petang. Kemudian kita salawat yang lainnya. Kemudian kita melakukan amal-amalan soleh. والرجل يحسن إلى زوجته وإلى أولاده وهذا فرض عليه، فليحسن الرجل إلى أولاده وإلى زوجته وليحسن إلى إخوانه وأخواته إلى والديه. هذا من الفرائض التي فرض الله عز وجل، وليصل رحمه ولا يقطعها. Di antara yang harus kita lakukan adalah bagaimana seorang bapak itu memperbaiki hubungannya dengan istri dan anaknya, seorang istri memperbaiki hubungannya dengan suami dan anaknya, seorang anak memperbaiki hubungannya dengan bapaknya. Itu merupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan suatu kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. ولتحسن المرأة إلى أبيها وأمها وإلى زوجها وإلى أولادها. هذا فرض عليها أن تحسن إليهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلتحسن في بيتها في خدمة زوجها وأولادها وتحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى طاعة لله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنها زوجها، وفي رضا زوجها رضا الله سبحانه وتعالى، وكذلك رضا الوالدين من رضا الله سبحانه وتعالى. Dan terkhusus untuk para ummahat, para anak-anak putri, para wanita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperhatikan hubungannya antara suaminya,
bagaimana dia memperbaiki hubungan antara suami, seorang anak perempuan, memperbaiki hubungannya kepada orang tuanya, kepada ibunya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang ibu adalah pemimpin bagi anak dan rumahnya, maka hendaknya dia memperbaiki terhadap apa yang dipimpinnya. لا نفعل أي شيء من ذلك إلا لله تعالى فيكون عملنا خالصا لوجه الله حتى يقبلنا الله عنده. Tidaklah kita melakukan semua itu terutama kecuali mengharapkan ridho, mengharapkan ampunan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ikhlas kita karena Allah, bukan untuk mencari perhatian dari manusia, bukan pengen dilihat atau alasan-alasan yang bersifat duniawi. فأنت تطيع الله ليحبك الله، ليس خوفا من أبيك ولا أخيك ولا من الناس ولا ليحبك الناس، بل من أجل أن يحبك الله وحده. Kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena kita cinta kepada Allah dan Allah akan mencintai kita. Bukan semata-mata kita karena takut kepada bapak kita, bukan takut kepada ibu kita, atau bukan takut kepada orang lain kita melakukan ketaatan, tapi semata-mata ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mencintai kita. أيضا لا تفعل أي شيء من ذلك إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا وأسوتنا كما ذكر الله تعالى في كتابه حيث قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan semua amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada qudwah dan uswah yang harus kita contohi, yang harus kita ikuti, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik dari baginda Rasulullah SAW, maka wajib bagi kita untuk melakukan sebuah amalan, untuk melakukan apa yang kita inginkan atas dasar ikut dan kita berqudwah kepada Rasulullah Muhammad SAW. وهذا كله لن تتعرف عليه إلا بطلب العلم، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. تتعلم في هذا المعهد المبارك إن شاء الله كيف الإخلاص وكيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي سنته صلى الله عليه وسلم، ما هي الواجبات وما هي التطوعات، ما هو الطريق الصواب للوصول إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذا لا بد وأن تحرص على طلب العلم حتى تنجو في هذه الدنيا من غضب الله وتظفر برضا الله سبحانه وتعالى، فليرضى الله عنا جميعا. Tentu ini semua tidak akan kita dapatkan, tidak akan kita rasakan sampai kita benar-benar belajar. Kita belajar di madrasah, kita belajar dimanapun kita belajar, ya kita belajar pada guru kita, bagaimana cara kita untuk mendapat dan meraih sesuatu ampunan dari Allah, bagaimana cara kita untuk melakukan ketaatan, bagaimana cara kita untuk melakukan agar mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini membutuhkan semangat yang luar biasa untuk thalibul ilmi, untuk mencari ilmu, dan kita berharap semoga kita terus semangat dan semoga kita terhindar dari sifat yang disebut dengan malas, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Talibul ilmi ya'ti ila al-madrasah liyata'allam al-akhlaq al-jayyida hatta yakuna sadiqan, يكون أمينا، يكون مخلصا، يكون نافعا لإخوانه. فلتحرصوا على تعلم الأخلاق لتكونوا نموذجا طيبا للمسلم الذي يرضى الله عنه. Maka ketika seorang santri itu datang ke sekolah, maka dia harus belajar tentang akhlak. Karena ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Bagaimana kita berkata jujur, bagaimana kita bermuamalah sama teman kita, bagaimana cara kita bergaul, semua itu harus kita cari, harus kita tentu melakukan dengan akhlak, ya. Harus kita mencari bab atau pelajaran tentang akhlak ini, karena itu sangat bermanfaat buat kita agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Talibul ilmi dzakaran kana wa untha ya'ti liyata'allama أن طاعة الوالدين ليست مجرد آية وحديث
بل يذهب إلى بيته ويطيع أبويه ويبر أبويه ويحسن إليهما ويحسن إلى إخوانه ويكون رحيما بهما ويدعو لهما ويخدمهما فيكون نموذجا للمسلم البار بأبويه. Baik, seorang santri baik itu laki-laki maupun perempuan, maka ketika belajar tentang bagaimana menghormati orang tua, bukan hanya sekedar belajar, tapi bagaimana kita mengaplikasikan, kita mendatanginya, menghormatinya, bagaimana kita mengayomi orang tua kita, bagaimana mentaati orang tua kita. Semua itu yang perlu kita lakukan, bukan hanya sekedar bentuk pelajaran saja tanpa praktek dan aplikasi kita semuanya. طالب العلم يأتي إلى المعهد يتعلم الحلال والحرام فيخرج من المعهد ولا يسرق ولا يزني ولا يشرك ولا يقتل ولا يفعل أي شيء من الحرام ولا يعتدي على أحد من الناس بل يكون دائما نافعا لنفسه ونافعا لإخوانه. Seorang santri bukan hanya belajar tentang halal dan haram ketika di madrasah saja, di sekolah saja. Bahkan ketika dia di luar juga harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus membawa apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita harus bawa. Apa-apa yang Allah larang kepada kita, kita harus bawa di luar sekolah kita. Allah mengharamkan kepada kita mencuri, Allah mengharamkan kepada kita zina, Allah mengharamkan kepada kita suatu hal, maka kita harus bawa dimanapun kita berada, bukan hanya di sekolah saja. نعم، طلب العلم لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنه فاحرصوا على طلب العلم. ومن العلم أن يكون عندك وقت للدعاء والذكر ولنستهد هذه الفرصة ولندعو جميعا معا في هذه اللحظات إن شاء الله تعالى. Baik, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menggunakan waktu detik-detik untuk berbuka ini. Kita menggunakan memanfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, berzikir, membaca Quran. Kemudian yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. Kita berdoa, amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, terima kasih. Jazakallah khair Syekh ala al-jayyidah al-mumtazah insyaallah. Alhamdulillah beliau menutup dengan doa tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Terima kasih atas waktu kesempatan. Barakallahu fikum ya Syekhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.